Ang tayo ka yaman, yaman niya paging Jollibee, bap? Eh, siyempre, manyaman yung pagka Jollibee yan pong McD. Eh, wala na. Bap, malari kayong kaya, pindutan talagang malambo ya? Oh, sige, sige. Ay, waka lang po natin. Ay, nyaman na. Yaman niya na, bap. Wah, pamiyaw ko niya ako. Ay, dala. Pamiyaw ko Yeah. niya. Sakto, bap na. Wah. Oh, Kumimi na. brownie. Ah, ali. Brownie. Buti brownie nga sa mo, bap. Brownie. Brownie. Ay! Ay! Ay, aso na ng brownie. Oh, brownie. Ay! Ay, brownie. Uy. Bah. Panda. Oh, bap! Ay, bap! Ay, pakalapit. Credit cards and scammers. Oh, bap! Naman. Bap. Kani bap. Noong ka bap. Gabi Kani mo. noong ka. Mamang ko. Ma'am bap. Ay, wa? Ay, bap, yari na ako yan. Yari na ako yan. Mana ka? Wah, kaya ka mamangan, mapsina Totoo yan. Ang pamoy na ha. Wapin, itsura yung maraguling manok na, bap. Oh. Mana ka pala. Oh, sige. Mana. Ang paana. Sige, bap. Yaman na mo. Agi sa maya kanya niyang bapo, niyang karaguling manok eh. Agi siyang kini. Favorite kini. Bap na nini. Gravy. Great. Ay, wa? Bala mo agin, Joy, kang kakanamin eh, bap. Wah. Makantaya ka yaman yung paging Jollibee, bap. Eh, siyempre, manyaman yung pagka Jollibee yan pong McD. Eh, wala. Baka bala mo, bap, kaya yung laman na juicy na, bap. Juicy ya, juicy. Lame. Ay, wa? Oh, kanya, kalambot na, oh. Tsaka itang kaya na, bap, itang aroma na, nakabanglo. Mabango na talaga. Kanya man natin pisalo mong kaya, bap. Manok. Agi siyang ganyan. Yung bap, batal yan, bap. Kakanamin batal, bap. Favorite yan. Favorite niya naman yung batal. O itang, Kahit ang pitso, itang buldit. eh, apining kapangan ko ito. Kakanamin ito, di mga manok, bap, pwede man, ugsay dyan ka, po yung batal. Yako ka kanang kungan, nala akong tatagan. Basta, party na ning munok. Yun, yung bap, oh. Yan. Naman yan. Yaman-yapin, bap. Kasi Kasi ba- ano? Kasi tsurang... Dahil lalong butol, pwede yung kanan. Ito naman, bap. Pati butol ng manok yan. Wow. Ito may nga pakmal ka, bap. Ali ko. Malambo eh. Ay, wow. Itsura yaping manyaman yan, bap. Kasi kabi sa mami. Bap, malari kayong kaya, pindutan talagang malambo ya. Oh, sige. Ay, waka lang po natin. Ay, naman na. Nyaman yan eh, bap. Naman na. Nyaman yan. Limbutol na bap, ako na maglelen eh. Oh, eh, alam mo naman, oh. Kayo ko nga, oh. Ay, wow. Alam mo. Kadusin na. Karagulang manok yan. Oh. Yan, yung bap. Yan, inuna mo yung kay, balat na, bap. Siyempre. Yaman na. Ay, bap, may nabunin niyo, oh. Ito bap, may nabunin niyo, oh. Ano? Ayan. May nabunin, bap. Bap, may nabunin yan. Marinat na eh. Ba, kasi wala naman brownie. Wah, siyempre. Yaman na, bap. Ano? Habang luna talaga. Perfect ya, bap. Perfect. Siyempre. Ay, kaya na. Sinangap kaya ta, bap. Kaya mo nagisan na. Magsina ka na. Yaman mong kaya ka. Ako na kaya kaya mo nagisan ng Makapsi ko. karagol ng manok kay man mignasi. Ako talaga mamang nasi. Favorite ki manok eh. Wa? Walang mabay aking nga dyan. Siyempre, bap, nung may agisan makanyan dahil baragulya, pamimay kanyang, bap. Sakto pala. Wah. Pamiyaw ko niya ako. Ay, dala. Pamiyaw ko niya ako. Sakto, bap, na. Wah. Oh. Pamimay na. Brownie! Ali. Brownie! Buti brownie nga sa mo, bap. Brownie! Brownie! Ay! Ay, aso na ng brownie. Oh, brownie ah! Ay! Brownie! Uy! Bah!